الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. تیری پاکیزگی پر
نطق فطرت نے گواہی دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اس میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا ہے، انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، محبوب کبریا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، تیرے تے میرے ہادی رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پڑھ لین تو بعد میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری معززات، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا جتنی بار بھی شکر ادا کریے تے کم ہے کہ جس مالک الملک نے سانو رمضان المبارک دا اے دوسرا
جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ اشتہار دے موضوع دے مطابق اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک جو میں تساں احباب دے سامنے اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا، وہ ہے زوجہ نبی، زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی سیرت، انہاں دی شان اور عظمت۔ دعا کرو کہ جو میں بیان کراں اللہ حق حق اور سچ سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی 11 بیویاں دے اندروں او میری امی جان نے جڑی صرف اور صرف ایکو کمواری بیوی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہے، اور انہاں دا شان اور عظمت کہ جدوں انہاں نے اکھ کھولی تے اسلام دے اندر کھولی، اور جنہاں دے گھر دے افراد باپ بھی پیغمبر دا صحابی، والدہ بھی پیغمبر دیاں صحابیہ، عبد الرحمن بن ابی بکر آپ دا پائی بھی پیغمبر دا صحابی، آپ دی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بھی پیغمبر دیاں صحابیہ۔ سارا خاندان پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اور صحابیات، خود بھی پیغمبر دیاں صحابیہ نے۔ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 نبوی نو پیدا ہوئیاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نبوت دا اعلان کیتے ہیں 5 سال گزر چکے نے، تے سیدہ عائشہ دی پیدائش ہوئی تے جدوں عمر جڑی ہے 6 سال ہوئی تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سیدہ عائشہ دا نکاح دا پیغام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا لے کر کے گئیاں، تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واہ صدیق میں تیری عظمت شان تو بھی قربان جاواں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ مینو اے رشتہ قبول ہے، بلکہ میں تے رب دے کولوں اے دعاواں کیتیاں نے، میں تے اپنا دامن رب دے اگے پھیلایا ہے، رب دے کولوں دعاواں کردا رہا۔ حضرت ابو بکر فرما رہے نے دعاواں کر دینے اللہ
میں مکے دا تاجرا اللہ مال میرا ہووے تے ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہووے مال میرا ہووے تے خرچ کرنے والا میرا محبوب پیغمبر ہووے تے دوسری میرے دل دی تمنا میرے دل دی آرزو اے وے اے بیٹی میری ہووے تے بیوی پاک پیغمبر دی ہووے بیٹی میری ہووے تے بیوی پاک پیغمبر دی ہووے اے ام ایمن تے میرے دل دی آرزو اے اے تے میرے دل دی تمنا ہے کہ جڑی عائشہ میری بیوی میری بیٹی عائشہ پیغمبر دی بیوی بن جائے تے تیسری آرزو تمنا اے وے النظر الی وجہ رسول اللہ نظر میری ہووے چہرہ میرے پیغمبر دا ہووے میں رج رج کے تکدا رواں واہ ابو بکر اللہ نے تیریاں اے تین ہی آرزواں پوریاں فرما دتیاں نے یہ آواز تھوڑی جی کھول دو آواز تھوڑی جی کھول دو اے تینوں آرزواں اللہ پاک نے میری زندگی دے اندر پوریاں فرما دتیاں نے اب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما رہے نے جدوں نکاح ہو گیا ہے شادی ہو گئی ہے 9 سال دی عمر دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخ سے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی ہے نا تے آقا فرما رہے نے نہیں میری عائشہ ادو عمر میرے پاک پیغمبر دی 50 سال ہے سیدہ دی عمر 9 سال ہے نا رخصتی ہو گئی ہے تے آقا فرما دے نے پیار تے محبت دیاں باتاں کردیا ہویا نہیں میری عائشہ نہیں میری عائشہ جدوں 3 راتاں ایک رات تہجد دا ویلا ہے نا تے جناب جبریل میرے کول آندے نے او کون جبریل ہے او جڑا میرے پاک پیغمبر تے قرآن دی وحی لے کر کے آیا ہے بقرہ دی سورت لے کے آیا سورہ آل عمران لے کے آیا ہے سورۃ النساء لے کے آیا ہے سورہ المائدہ لے کے آیا ہے سورہ الاعراف لے کے آیا ہے رب دا قرآن میرے پاک پیغمبر دے سینہ اطہر دے لے آن والا جناب جبریل علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تہجد دا وقت ہے ریشم دے اندر ریشمی نے ایسرا رومال دے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے تے لیا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ایسرا پیش کر دینے کہ اے اللہ دے نبی جی اے رب دی طرفوں پیغام آیا ہے اے رب دی طرفوں ریشمی لے جڑا اے رومال آیا ہے نا ہی امرأتو کا اے اللہ دے پاک پیغمبر جے جڑی اے دے اندر تصویر اے تواڈی بیوی ہے جیڑی دے اندر تصویر اے تواڈی بیوی ہے فاکشف علیہا فاذا انت آقا فرماندے نے نی عائشہ میں جدوں ریشمی رومال کھولدا تے ویکھیا کہ اے تیری تصویر ہے عائشہ اللہ نے آسماناں تو تیرا انتخاب میرے واسطے فرما دیتا ہے اللہ پاک نے آسماناں تو عائشہ تیرا نکاح جڑا ہے تیرا رشتہ جڑا ہے تیرا انتخاب جڑا ہے آسمانہ تو میرے رب نے فرمایا ہے تے میں کہندا ای اگو ھذا من عند اللہ یمزیے کہ اگر اللہ نو اے منظور ہے تے ٹھیک ہے 3 راتاں جناب جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بخاری دی حدیث ہے
آقا علیہ السلام ریشمی اے رومال لے کر کے سیدہ عائشہ دی تصویر لے کر کے آندے رہے۔ دوسری حدیث دے اندر ترمذی دے اندر لکھیا ہے ہی زوجاتک فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ دے نبی جی اج جڑی تصویر تسی دیکھ رہے ہو اے دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہے، کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی۔ فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جبریل آ کر کے عرضاں کر دے فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد۔ اے اللہ دے نبی جی آج جڑی تصویر تواڈے کول آ رہی ہے اللہ نے تواڈے واسطے اے تواڈی بیوی بنا دیتی ہے۔ اے کون؟ سیدہ عائشہ، اے صدیقہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مصدقہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ طاہرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مطہرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ زاکیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مزکیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ عالیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ شریفہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مبلغہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ محدثہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مفسرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ فقیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مدبرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ محققہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ صابرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ ام المومنین زوجہ نبی عائشہ۔ فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مومنہ دی ماں عائشہ، اے کون عائشہ؟ صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ۔ اے کون عائشہ؟ پیغمبر دے صحابی دی بیٹی صحابیہ عائشہ۔ اے کون عائشہ؟ او جتے اے عورتاں دے مسائل جڑے نے اگر پچیدگی دے اندر آ جانتے بیان کرے میری سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات عائشہ، اے باغے اے گلستان محمد دی اندلی با عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں آ کر کے سوال کرنے والا سوال کردہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کر دینے اللہ دے نبی جے مینوں اے دسو کہ عائشہ دی عظمت اور شان تے مقام کیے؟ آقا فرماندے نے اے انس تو اپنی امی دی شان دے بارے سوال کرنا ہے تے لے پھر سن لے یقول فضل عائشہ علی النساء، یقول فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ اے جڑیاں دنیا کائنات دیاں عورتاں نے آقا فرماندے نے انہاں تے فضیلت اس طرح وے جس طرح عرب دے اندر سرید کھانے نو سارے کھانیاں تے ترجیح دے دیتی جاندی ہے۔ عرب دے اندر نا سرید شوربے دے اندر جڑا روٹی جڑے ٹکڑے بگو کر کے کھاندے نے تے عرب لوگ انہوں بہت زیادہ پسند کردے نے تے سارے کھانے تے فوقیت دیندے نے۔ آقا فرماندے نے کائنات دیاں عورتاں تے سیدہ عائشہ نو اس طرح سرید دی طرح فوقیت حاصل ہے۔ تے پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
سوال کرتے ہیں ای الناس احب الیکا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی لوگاں دے اندروں تانوں سب تو محبوب کیڑی ذات ہے؟ لوگاں دے اندروں سب تو پیار سب تو محبت کے دے نال کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے عائشہ دے نال میرا سب تو زیادہ پیار تے محبت ہے۔ پھر صحابی سوال کردا ہے من الرجال، اللہ دے نبی جی مرداں دے اندروں سب تو زیادہ پیار تے محبت کے دے نال کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے ابوہا، اگر عربی آندی ہوندی تے تڑپ جاندے۔ آقا فرماندے نے پہلے بیٹی ساریاں تو مینوں پیاری ہے، میں محبت کرنا وا۔ صحابی عرضاں کردا اللہ دے نبی جی من الرجال تے مرداں دے اندروں کے دے نال سب تو زیادہ پیار تے محبت کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے ابوہا، عائشہ دے بابے ابو بکر دے نال میں سب تو زیادہ پیار تے محبت کرنا وا۔ او واہ عائشہ میں تیری عصمت تو قربان جاواں، میں تیری شان تے رفت تے بلندی تو قربان جاواں۔ حدیث دی کتاب دے اندر آندا ہے، راوی بیان کردا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ماں تے بیٹی ایک دن بیٹھیاں ہوئیاں نے نال تے اس طرح بیٹھیاں پیار تے محبت دیاں باتاں کردیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے امی جی میری عصمت اور شان تواڈے تو زیادہ ہے۔ سیدہ عائشہ عرض کردیاں نے فرماندیاں نے میری بیٹی فاطمہ او کیویں زیادہ شان ہے تیری؟ حضرت فاطمہ کہندیاں نے امی جی تسیں جڑا کہ ابو بکر صحابی دی بیٹی ہو تے میں پیغمبر دی بیٹی ہاں، تسیں جڑا ہے ایک صحابی دی صاحبزادی ہو تے میں جڑا ایک پیغمبر دی صاحبزادی ہاں۔ میرے باپ تے اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے، میرے باپ تے اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا ہے، میرا نبی امام الانبیاء ہے، میرا باپ جڑا ہے تاجدار ختم نبوت ہے تے اے عائشہ تو ایک پیغمبر دے صحابی دی بیٹی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا پیندیاں نے فرماندیاں نے او میری بیٹی فاطمہ تیری بات ٹھیک ہے، میں ایک صحابی دی بیٹی ہاں، میں ایک صحابی دی بیٹی ہاں، تو نبی دی بیٹی ہے، لیکن یاد رکھ لے بیٹا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ جدوں آوازاں مارے گا نا، اللہ جدوں بلائے گا نا تے جنتی جدوں جنت نو جان گے نا بیٹا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ او میرے بیٹا عظمت شان دی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے تیری بات ٹھیک ہے، لیکن جدوں جنتی جوڑے جنت دے اندر جان گے میں جنت دے اندر نبی دی بیوی ہوواں گی، تو علی دی بیوی ہوئیں گی۔ مقام سن لینا، اے مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ واہ امی جی میں تہاڈی عصمت تو قربان جاواں، میں تہاڈے شان تے مقام تو قربان جاواں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
عنہا دے بارے میرے تے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے نے نال تے جدوں پیغمبر اپنی بیویاں دے گھر جدوں واریاں گزار دے جدوں واری آندی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں تے صحابہ بھی میرے پاک پیغمبر نو تحفے تحائف زیادہ بھیج دے تے امہات المؤمنین اس طرح ایک دن مشورہ کر دیا نے کہ جاؤ ام سلمہ میرے پاک پیغمبر دے کول جاؤ جا کر کے عرض کرو کہ اسی بھی تہاڈیاں بیویاں وال اسی بھی تہاڈیاں ازواج وال تے اپنے صحابہ نو کہہ دیو کہ جدوں ساڈے گھر بھی واریاں ہون ادوں بھی تحفے تحائف بھیجیا کرنا تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی میرے پاک پیغمبر دی بیوی ہے نا ہر بیوی دے نال اللہ دے پیغمبر دا پیار دا انداز وکھرا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندی ہے تے آ کر کے عرضاں کر دیے اے اللہ دے نبی جی تہاڈیاں دوسریاں بیویاں ازواج مطہرات اے کہندیاں نے آقا فرماندے نے ام سلمہ جا کر کے میریاں بیویاں نو اے پیغام دے دے کہ میں صحابہ دے درمیان کیویں حکم جاری کرا میں کیویں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے میں اپنے صحابہ نو کیویں آکھا جو شان میری عائشہ دا اللہ نے بنا دیتا ہے کائنات دے اندر کسے دا بنایا ہی نہیں ہے بیویاں تے تسی بھی ہو ازواج مطہرات تے تسی بھی ہو لیکن اے میریو بیویو سن لو فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عائشہ کہ جتنیاں بھی پیغمبر دیاں بیویاں نے آقا فرماندے نے کہ جدوں بھی میرے تے اگر کسے بستر تے نزول قرآن دا ہویا ہے وحی دا نزول ہویا ہے تے سیدہ عائشہ دے بستر تے ہویا ہے کسے اور بیوی دے بستر تے اللہ نے قرآن دی وحی دا نزول نہیں فرمایا اے بھی اگر شرف ملیا ہے تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ نو ملیا ہے اور کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا یا عائشہ تو یکری السلام یا عائشہ تو اللہ یکری السلام نی عائشہ اب میرے کول جبریل آ کر کے کھڑا ہے تینوں تو ویکھ نہیں سکدی تے ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیرے تے آسمانہ تو سلام بھیجے آئے کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اے دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنا تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنا تن من دین تو وارے نے اے
میری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی باہروں گھر آندے آ کر کے فرماندے نی میری خمیرہ نی میری عائشہ کلمینی 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 عائشہ آ میرے نال گلاں کر عائشہ میرے نال گلاں کر عائشہ میرے نال گلاں کر عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیرے شان تو قربان جاواں میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے ہاتھ جڑے نے آسمان والے بلند کر کے اللہ دے کولوں عرضاں کر رہے نے دعاواں کر رہے نے اللہم لا تلمنی فی ما لا املک اللہ مینوں ملامت نہ کری او جدا اختیار میرے کول نہیں جدا مالک تو وے اللہم لا تلمنی فی ما لا املک اللہ مینوں کل قیامت والے دن ملامت نہ کری کیونکہ دلاں دا اختیار تیرے کولے دلاں دا مالک تو وے اللہ باقی ازواج مطہرات بھی نے میریا میں سب نال پیار کرنا وا محبت کرنا وا اللہ سونیا انہاں دے حقوق دا خیال رکھنا وا لیکن اللہ پتہ نہیں کی گل ہے اللہ دل دے اندر محبت جڑی ہے اللہ دل دے اندر محبت جڑی ہے تو عائشہ دی بہت زیادہ پیدا کر دیتی ہے تے آسماناں تو آواز آندی ہوئے گی او سونیا محبوبہ میں تینوں ملامت کیوں کراں گا آسماناں تو آواز آندی ہوئے گی اے میرے پاک پیغمبر جی میں تینوں ملامت کیوں کراں میں تیرا دل بنایا ہی اس طرح داوے او میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری شان تو قربان جاواں اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ ہے تحریم واقعہ سورہ تحریم دے اندر اللہ نے بیان فرمایا 28ویں پارے دے اندر کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر تو بعد اپنی ازواج مطہرات دے حجرہ مبارک دے اندر تھوڑا تھوڑا وقت دیا کرتے سی تے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دی بیوی ہے تے شاید تحفتاً آیا ہے سنبھال کر کے رکھ لیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جدو میرے گھر آن گے تے میں انہاں نوں یہ تحفہ پیش کراں گی کیونکہ شہد جڑا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند فرمایا کرتے سی وہ شہد پین لگ پین گے تے وقت میرے کو زیادہ گزر جائے گا میں رج رج کے اپنے پیغمبر دیاں اپنے سر دے تاج دیاں زیارتاں کراں گی اے میرے پیغمبر دی بیویاں دا پیار اور محبت ہے دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے معاشرے دے اندر بھی ساڈیاں جڑیاں بیویاں نے انہاں دا پیار اور محبت اللہ اس طرح دا بنا دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر تو فارغ ہو کر کے اپنیاں بیویاں دے حجریاں دے اندر جا رہے نے وقت گزار رہے نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر نو شہد پیش کر دیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام